¿Por qué en simples palabras? Porque no siempre lo simple carece de profundidad. Gracias por acompañarnos. Con ustedes, Joel y Lilly. Why in simple words? Because simple words can be profound. Thanks for joining us. We are with you, Joel and Lilly. Welcome once again to In Simple Words. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las dificultades. On this occasion, we're going to be talking about difficulties. Hay un pensar en mucho de que cuando una persona está en una situación, a thought that many have, that when someone's in a situation, es porque algo anda mal en su vida. it's because something's going wrong in their life. Y aún más cuando la persona es creyente, más se cuestionan por qué esta persona que es creyente le está pasando tantas dificultades. And if a person is having that difficulty, is a Christian, is a believer, then others wonder, why is that happening to them? Pero en simples palabras, But in simple words, por la razón pecaminosa que entró al mundo con Adán, for the reason of sin coming into the world through Adam, se rompió esa armonía que era perfecta. that harmony, that perfect harmony was broken up. Y al quebrarse esa armonía, And while that harmony was broken, vino el deterioro físico, the physical deterioration began, vino la muerte, death came about, la tierra produjo cardos y espinos, the earth started producing weeds and other imperfections. o sea, todo se descompuso. Everything became chaotic. Así que el creyente So therefore the believer no está inmune a nada de las dificultades que presenta este mundo. is not immune to any of the difficulties that this earth, this world presents. Pero hay diferentes razones por las cuales vienen momentos difíciles, pruebas, dificultades, como le quiera llamar, momentos de angustias. But there are different reasons why someone would go through some difficulties, tribulations, however you want to call it. Una de ellas es las malas decisiones. One of them is making bad decisions. Las malas decisiones traen malas consecuencias. Bad decisions yield bad consequences. Y las malas decisiones se toman muchas veces por ignorancia, And many times wrong decisions are taken about Por because of a lack of knowledge, por falta de desorientación. lack of O sea, por orientation, falta de orientación. Por falta de orientación. lack of orientation. Pero But la mayoría de las malas decisiones son advertidas. the majority of the bad decisions are because of bad advice. En un gran por ciento ya la persona sabe que está tomando una mala decisión. I'm sorry, and many a times the person is taking the wrong decision even knowing that they are taking ¿Y por that qué decision. sabiendo que ya sabe que es una mala decisión la toman? Why would someone take such a decision if they know it's a wrong decision? Por el egoísmo propio del ser humano. Perhaps because of their own their egotism. Ejemplo, yo sé que esto está mal, pero yo lo voy a hacer para que aquella o aquel se dé cuenta de esto. For example, I know this is wrong, but I'm going to do it anyway so that that person over there can see that I can do this too. O para demostrar que por sí mismos puedes lograr hacer las cosas. Or to prove to yourself that you can do certain things. Por muchas razones se toman malas decisiones. For different reasons, many times you take the wrong Y decision. eso va a traer And dificultades, angustia, dolor, llanto. that will bring about anguish and sadness. Por eso es bueno buscar el consejo. That's why it's good to seek counsel. Otra causa es el pecado. Another reason is because of sin. El pecado acarrea consecuencias que traen angustia, tribulaciones, llanto. Sin brings about consequences such as anguish, sadness, difficulties. Un ejemplo es el adulterio. One example is adultery. ¿Qué consecuencia puede traer el adulterio? Hijos fuera de matrimonio. What can adultery bring? Well, children out of wedlock. Y si el matrimonio decide perdonarse, And if the marriage decides to reconcile, es una situación bien cuesta arriba que se va a enfrentar. it's going to be an uphill situation. Eso acarrea problemas económicos, And that, of course, impacts economically.
traen enfermedades muchas veces. Many times they bring illnesses to the home. Otro ejemplo es la persona mentirosa, el pecado de la mentira. Another example is a lying person. Trae la consecuencia de que esa persona le va a costar que crean en ella. It's going to bring the consequence that many people are not going to believe them. Que el día que diga la verdad nadie le va a creer. That the day they say the truth, they're going to be taken as not truth. El Eterno perdona. And the Eternal forgives. Pero hay unas consecuencias que quedan por el pecado. But there are some consequences that stay with you because of sin. Y simplemente me acuerdo de un maestro cuando yo era adolescente. And simply I remember a teacher when I was an adolescent. Que nos decía, He used to tell us, el pecado es como un clavo. the sin is like a nail. Entra en la madera, It goes into the wood, molesta y estorba, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, lo sacamos por medio de nuestro Señor, ¿verdad? and it can be a bother, but you can pull it out. Pero en la madera se va a quedar el boquetito But in that piece of wood, you Well- will still see the little hole o el cráter. or the crater. Y depending. hay que cargar con esa marca. And you have to accept that. Así que esas son unas de las consecuencias por qué se acarrea dificultades, tribulaciones y angustia. And those are some of the consequences that you will carry because of sin. Otra de las causas es el Eterno permite ciertas circunstancias para nosotros poder ejercer la fe. The Eternal, one of the other reasons is the Eternal will allow us to go through certain exercises to try our faith, Para producir paciencia. to produce patience. En otras grabaciones hemos hablado sobre los frutos del Espíritu In some other recordings, we have talked about the fruits of the y Spirit, hemos mencionado la paciencia and we mentioned patience. y hemos mencionado también de que muchas personas We also mentioned that many people dice que no pidamos paciencia say, hey, don't ask for patience porque no vienen pruebas. because then you'll have trials. Es que tenemos que tener paciencia. Is that we need patience. Dice en Santiago 1:3, In James 1:3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. knowing that the trying of our faith produces patience. Así que sin prueba So therefore, if you don't have a trial, no se puede probar la fe, you can't try your faith, ni se puede producir la paciencia. nor can you produce patience. Así que la fe es probada, So therefore, faith is being tried porque sin fe es imposible agradar al eterno because Dios. without faith, it is impossible Y- to please the Lord. Y tenemos que creer en Él plenamente, And we need to believe in Him wholly porque qué bueno es que nos crean, because it is a good thing to be believed, sea en nuestro trabajo, be it at work, con nuestros hijos, with our children, con nuestros vecinos, with our neighbors, que cuando nosotros digamos una palabra la crean, that when we say a word, that they would believe it. porque lo que hace que uno tenga veracidad en lo que dice Because the reason why you can have verity or be taken as truth es que uno esté diciendo algo que es verdad. is when you practice saying the truth. Y Yeshua es la verdad. And Yeshua is the truth. Así que nosotros, ¿cómo no vamos a confiar en Él? And well, of course, why should we not confide in Him? Otra de las causas de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones es a causa del Hijo del Hombre. Another reason why we go through some trials is because of the Son of Man. El reino de los cielos sufre violencia. The kingdom of God suffers violence. Así que seremos aborrecidos, We shall be detested. seremos criticados, We shall be criticized. seremos insultados, We shall be desechados, insulted and menospreciados. rejected and pushed away. Vienen dificultades también porque el enemigo envía saetas. And we also get into difficulties because the enemy also sends trials our way Para molestar, para to tropezar, bother para us, to hacer try to caer, trip us, para hacer que te to try angustie a tal nivel de que quiera dejarlo todo. to bring anguish to our lives to see if we're going to falter. Así que a esto se le va a añadir a todo lo que hemos mencionado So we're going to add to all of this that we've mentioned el paquete de emociones que carga cada ser humano. the baggage of emotions that
we all carry as a a human being, raíz de la crianza, based on how we were raised, dolores de traumas que hemos sufrido, pains from suffering and certain experiences in our lives. y nos damos cuenta en la medida en que nos vamos creciendo y tropezando con ciertas cosas en la vida. And we start realizing that as we encounter difficulties in our life. Estas situaciones hay que canalizarlas And we need to identify them. y hay que trabajarlas And we need to work with them para no cargar toda la vida con esto. so we don't carry it throughout the rest of our lives. Y la mayoría de ellas se pueden superar con el perdón. And the majority of them can be overcome with forgiveness. Pero para poder perdonar tenemos que estar llenos de su espíritu. But in order to forgive, you need to be full of His Spirit. Sea cual sea tu tribulación, Be it whatever it is, your tu tribulation, angustia, your anguish, como tú quieras whatever llamarle. you want to call it. Dice en Juan 16:33, In John 16:33, estas cosas la he hablado these things I have spoken to you para of, que tengan paz. so that you would have peace. En el mundo tendréis aflicción, In the world you shall have affliction, pero confiad, but confide in me. yo he vencido I el mundo. have conquered the world. En Jacobo, Santiago 5:11, In James 5:11, también se habla sobre la paciencia de Job. it also discussed about Job's patience. Y el resultado fue el proceder del Eterno, que fue compasivo y misericordioso. And the result was that God was merciful. Así que con estas palabritas sencillas, simples y cortas, So therefore, with these simple and brief words, el propósito es que podamos entender the purpose is that we would understand que hay diferentes razones por las cuales una persona está atravesando una situación. that there are different reasons why someone might be encountering some trials. Y no podemos estar pensando And we can't be que thinking necesariamente esa persona está, que hay algo malo en esa vida de esa persona. that it's because they did something wrong in their No podemos lives. juzgar. We can't judge, Inclusive no podemos juzgar. including our own selves. You shouldn't judge your own self. Y hay que buscar la razón, la causa. You need to look for the reason. Cada cual conoce lo más profundo de su ser, sabe lo que está pasando. Each one of us knows what goes on in our lives. Mantener la esperanza, Let's maintain the faith, mantener la certeza de que el Eterno está con the nosotros. certainty that the eternal is with us. Y entender que el propósito de las diferentes dificultades And understand that the different difficulties es para madurar, is so that we would mature, es para crecer is so that we would grow emocional y espiritualmente. emotionally and spiritually. Y es una herramienta que también adquirimos And it's also a tool that we acquire para nosotros poder entender otras personas que están pasando por la situación que ya nosotros pasamos. so we can understand what others are going through, perhaps similar to what we have already gone through. Hay situaciones muy difíciles, There are some very difficult pero el Eterno situations, está con nosotros. but the eternal is with us. Continuemos perseverando Let's continue persevering con paciencia, with patience, porque la paciencia es lo que nos hace mantener firme. because the patience is what allows us to remain firm. Porque el que es impaciente Because he who is impatient en la dificultad in the difficulty, va a dejarlo todo. he's going to drop it all. Es necesario la paciencia It is necessary to para have patience, poder to be able to estar firme be firm en el momento difícil. in the difficult time. Y cuando nosotros pasemos estas luchas, estas dificultades, And when we have to endure these difficulties, these challenges, nos va a hacer más fuerte. we're going to be able to be stronger. Nunca olvides que el Eterno está contigo. Never forget that the eternal is with you. Confía en Él Trust him, y Él hará. and he will be with you. Shalom. Shalom.